तो तांकर काम है खेल करवा सी खेल कले सी सब कौन कले तुम ना कहे कोल्ड ड्रिंक्स मत देदेला ये निशा औषध देदेला तापर 3 मास 4 मास 2 वर्ष 5 वर्ष तो कोल्ड ड्रिंक्स निशा देदेला ये कि डरा कथा केवल फसैवा कथा तुमर जो भोक मेटिगला से पुरुषटा कि केमी हैरान करने व्यवस्था कर नहीं थाना बुझा कहीं बुझब से पुरुषर ए केस्रे मुझे प्रथम पुरुषर दोष पुरुषर कहीं दोष तू भाई कहीं सागर लिव इन रिलेसन रोलु तू ता सांगे तू ता सांगे बाहनु साइनु ता सागर कहीं रोलु ता सागर रही जब तोर संभार पावर ना ताल तू झगड़ा तो कम से कम हम गोटे परिवार तुम सर्वाधिक जदि गोटे नारी सांगे रहिले कौन गोटे घर 5टा पुरुष रहिले भी कली झगड़ा हम किंतु ए जगार देखा पड़ो ते प्रथमे तुम रहिल कहीं तुम भितर कली झगड़ा है कहीं तापर तुम आसी मिछ केस कहीं थाना दौच कहीं आ बर्तमान भुवनेश्वर ये व्यापक कथा पलटि ये गोटे फैशन एक प्रकार बाप पाठ पढ़िया छुआ को पठाऊँ भुवनेश्वर ये पाठ पढ़ा ना कौटी कहते आम रोचु एकाटिया घर कर एकुटिया घर नक गोटे किए लेडीज को रखिक रोच सहपाठी कि क्या गोटे नहीं रोच रहा किसी दिन पर केस हो केस आसला पछरे बापा जानूँ बाप जान बाप मुंडर हाथ कहते आम तो देखी अनेक गणमाध्यम बाप मैंने कहते भुवनेश्वर पुओ छुआ को पाठ पढ़ाना झील को पाठ पढ़ाना कहीं पाठ पढ़ेला ये अवस्था हो भुवनेश्वर खराब नुह कि लोकंर कुत्सित मानसिकता भुवनेश्वर को खराब करवाई सुजोग दौर भुवनेश्वर ना को बदनाम कराऊँ किसी कुत्सित लोक मैंने युवक मैंने जो मैंने यही काम करती सांग होगी आप रहा किए कही हो से पुरुष मानक आगे महिला थाना जो अरेस्ट कर गांडी नाला करने कथा ता कारण है तुम प्रथम तुम बापा को न पचारि तुम आगे कहीं रोल तुम जदि रहिल तुम पछरे सी तुमको तो निश्चित सी तो तांकर काम है खेल करवा सी खेल कले सी सब कौन कले तुम ना कहे कोल्ड ड्रिंक्स मत देदेला ये निशा औषध देदेला तापर 3 मास 4 मास 2 वर्ष 5 वर्ष तो कोल्ड ड्रिंक्स निशा देदेला ये कि डरा कथा केवल फसैवा कथा तुमर जो भोक मेटिगला से पुरुषटा कि केमी हैरान करने व्यवस्था कर उभय नारी पुरुष दोष विशेषकर मु पुरुष को दोष देवी कहीं पुरुष जानी शुणिकी ये सब कथा तू कहीं करूलु तो बापा पठेला तो पाठ पढ़ापी तू कहीं धंदा करूँ तेणु से तू प्रथम दायी पुरुष तेणु पुरुष मैंने सचेतन हवा दरकार ये महिला मान पाखु जदि तुम भाई भल पाइबा ना तुम दूर दूर भल पाई देख 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष देख तापर सांगर रुह कि बाई जाओ बापा पठाऊँ पैसा खर्च कर हस्टेल पैसा बहुत कष्ट दौर ये गाड़ी मेंटेन करवा मोबाइल आईफोन यूज करवा आसूँ एटा भुवनेश्वर एटा हूँ कौन सपन सहर भुवनेश्वर गोटे नाटक थिला लिखिते अनंत ओझा सपन सहर नाटक ये कौ कालू ये नाटक देखा जाए भुवनेश्वर कौन कौन करा जाए अनंत ओझा मरीगले स्वर्ग रही सी नाटक लिखिते सपन सहर भुवनेश्वर बा गोलाम नगरी भुवनेश्वर आम कल्पना छक फ्लाट्रे नाटक होता बहुत दिन तले से नाटक आम कौन देखुं भुवनेश्वर आसला ये जो चकाचक्य मेंटेन भितर केमिति जड़े महिला ये सब चकाचक्य को ग्रहण करुच्ची तापर से चेष्टा करुच्ची केमिति ता मुंड खटई क्या कौ भाया धनी लोक कौ भाई केमिति कौन क्या साले माने मिसी केमिति से तार तार ये स्टाटस मेंटेन कर पुरुष मैंने चिंता कर किए नुआ नुआ गोटे झील आस सुंदर सुंदर बाट पाऊना आम ताकू किसी देई तार यौन शोषण करूँ ये पुरुष मैंने भुवनेश्वर अच्छा ये हूँ दलाल जमी सिनेमा पाखे काउंटर पाखे दलाल मिल जाए आपन को टिकेट सरी जाइए देखिए दलाल पाखे 10टा टिकेट थी टिकेटर दाम 50 टଙ୍କା सी कह आज्ञा 150 टଙ୍କା 200 टଙ୍କା नियो 500 टଙ୍କା नियो तुम तो बाध्य नब भुवनेश्वर सेमती यही जो कौन चमड़ा दलाल यौन दलाल ये पुरुष बेसिया ये सब ये भुवनेश्वर अच्छा माड़ माड़ कौटी अनैती गाँव गोटे बाप झीटी पठ पठ पढ़ा पड़े सी झीटी केमी शांत सरल झीटा ठकई फुसलई केमी भल भल ड्रेस दे भल भल गिफ्ट दे ताकू शोषण कलापर केमी छाड़ी हैरान करुँची अच्छा तेणु ए पुरुष जी दोष नारी दोष तेणु एठिकी आम समाधान हवा बेले खूब सतर्क भुवनेश्वर जावा पूर्व तुम बापा माँ तुम परिवार तुम घर भाई तुम अतीत को मन पकाउना भुवनेश्वर आसी जब प्रत्येक दिन तुम घर परिवार बाप मुँह को अनैब मन पकईब आम ये जो पत्थर मूर्ति की पूजा करी किसी लाभ नहीं बाप केते संग्राम करिकी केते परिश्रम करिकी तुम पाठ पढ़ाई ताकू यदि मन पकईब बोऊ केमिति तुमको पाठ पढ़ाई भाईर अवदान कौन परिवार अवदान कौन जेजर अवदान कौन यदि मन पकईब तुम ये जो दलाल युवक संगे पड़ो ना तेणु जो बहु जगार आम देखुं अनेक भल भी शांति बाहा साइक रोच
ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ଆମେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ କେତେଟା କଥା ଦେଖିଲିଣି ଯେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ସହିତ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି। ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ବାହାର ହେଉଛି, ଯେମିତି ବେଦିରେ ବସିକି ଭଲ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ 70% ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଠକା ଠକି କେସ୍ ବାସ୍ ମହିଳା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଏସବୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପାଇଁ ନାରୀ କଣ ଠକୁନା? ନା ନାରୀମାନେ ଠକୁନାହାନ୍ତି, କିଏ କହିଲା? ନାରୀମାନେ ତ ଆଗେ ଠକୁଛନ୍ତି ମିଛ କହିକି। ତମେ କାହିଁକି ମିଛ, ତମେ ତ ପୁରୁଷ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏଇଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ମିଛ କହିକି ପୁରୁଷକୁ ଟିକେ ବଲେଇବି? ତମେ ଯଦି ଆମର ବାହା ହେବାର ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ବିଚରା ତାକୁ ସେ ଟୋକାଟାକୁ ଫସେଇଲ? ଏଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ଦୋଷ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପୁରୁଷ କେବଳ ନାରୀ ଦୋଷ ନୁହଁ, ପୁରୁଷ ନାରୀ ଉଭୟ ଦୋଷ। ଉଭୟ ଚାହିଁକି ଏ କଥା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହାତର ତାଳି ବାଜିବନି, ଦୁଇଟା ହାତ ମିଶିଲେ ତାଳି ବାଜିବ। ସେଠି ଉଭୟଙ୍କର ସହମତି ନହେଲେ ସହବାସ ହେବ ନାହିଁ। ଘରୁ ଗଲା ପରେ ବାପା କାହିଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କଣ ଆଣିଲୁ? ନାଇଁ, ବାପା ମା' ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାପା ମା' ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପା ମା'ର 20-25 ବର୍ଷର ଅବଦାନ ଭୁଲି ସେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଜାଗାରେ ଝିଅ ବାପଟେ ଅସହାୟ, ବାପଟେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ବାପ ଚିନ୍ତା କରିବ ମୋ ଝିଅକୁ କେମିତି ମୁଁ ଭଲରେ ରଖିବି, ମୋ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁ, ଭଲରେ ରହୁ। ବାପ ମା' ସବୁବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। କେବେ ଝିଅର ଇଏ ଚାହାନ୍ତିନି, ଝିଅ ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଝିଅକୁ କେମିତି ଭଲର ଅନୁଶାସନ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ହେଇଯାଇଛି ଏମିତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାରେ ବାପା ମା' ପଚାରିଲେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି ଝିଅମାନଙ୍କର। ଝିଅମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା'ଙ୍କ ରାଣ ବି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ସମାଜ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ମୁଁ ନ ଚାହିଁବି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଦେଖିବା, ପଜିଟିଭରେ ଦେଖିବା, ପଜିଟିଭରେ ଚାଲିବ। ତମେ ଯେତେ ମାନସିକତାର ଲୋଭ ଗ୍ରାସ କରିବ ତମ ଭିତରେ, ସେତେ ତମେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ଦଲଦଲ, କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚକରେ ଫସିଲେ ଦଲଦଲରେ ଫସିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଏଭଳିଆ ଝିଅ ଚକ୍କରରେ ଅଲଗା ଝିଅ ବି ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲେ ସମାଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଭଳି କେସ୍କୁ ପୋଲିସ ତ ଆଜିକାଲି କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧ। ତମ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା, ତମକୁ ଧନ୍ୟ। ସିଏ କିଏ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କେସ୍ କରିଛି କି ତାର ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେଥିରେ ତାର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ ଜାଣୁଛି କି? ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସର ଏ ବାବଦରେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଦେଖୁଛି ମୋତେ ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା ତା ନାଁରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ନେଇଛି, ସରିଲା, ବାସ୍, ମୋ କାମ ଖତମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବା? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବାରକୁ ଏଠି ବାହାରକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଗାଁ ଗହଳିରୁ ପାଠ ବହୁ ବାପା ମା' ପରିଶ୍ରମ କରି ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାରକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକି ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ପରିବାରରୁ କେମିତି ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାପ କଥା ପଶିବନି କି ଖରାପ ବାଟ ଦେଇ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିବି ଯଦି ମୋ ବାପା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା କେମିତି ଚଳୁଥିବେ, ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ହେଲେ ପାଠରେ ମନେ ରହିବ, ଆଉ ତୁମର ନିଜର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କେତେ ଭିତରେ, ତୁମ ଯେଉଁ ଓକାତ ଭିତରେ ମଣିଷ ରହିବ, ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।